ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दव गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। श्रीमद्भागवत गीता श्रीमद्भागवत द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय। मुनिये प्रथम अध्याये सुतंकु षट प्रश्न कले द्वितीय चारिटी प्रश्नर सुत जे दियन्ति उत्तर व्यासोवाच मुनिंक प्रश्न कन्ने शुणी हरसे मने मने गुणी परम प्रीति वाक्य जा पाई गुरुंको मने मने ध्याई जीव रहिते कृत कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत सुतवाच जे सुख एकांत गमन करीण देहे कले शून्य पुत्रर स्नेहे मन धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे ताहांको मोर नमस्कार जे हृद सर्व प्राणीकर गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दव काबर परित्राण अर्थे करुणा बहि जेहु चिते अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण उदित कले संसारे नम ताहांक पୟରେ एमन्ते नमस्कार करी कहन्ति मने मद भरी गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दव सुन सकल मुनि गण साधुए तुम्भर वचन परम मंगल ए वाणी जीवनी स्तरे जाहा शुणी परम धर्म ए जगते
कृष्ण भक्ति जेहु मते फलरे आशा जहि नाही विघ्न पशिब बा काहि जे भक्ति बले संसार नुहै पूर्ण ए जीवर भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तुम घर जे धर्म फल मुख्य हुए ता प्रयोजन अर्थ नुहे धर्मे अरजी जे बाधन भोग नहे ता प्रयोजन गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन मोरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ इंद्रिय प्रय भोग जेते लोभ भ्रमांति काम अर्थे जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख नाही जे जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहि जीवर तत्व जानिबारे केवल परमार्थ सार चित्त विचार तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहन्ति ये जगते केहू कहन्ति ब्रह्म तत्व केहू बा बोले परमात्मा केहू बोलन्ति भगवान निर्मल अद्वय जे ज्ञान ए भावे श्रद्धा जे बहन्ति ज्ञान वैराग्य आचरन्ति करन्ति विष्णुरे भक्ति आत्मा रे आत्मा को देखन्ति गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन मोरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ एणु ए अखिल जगते अछन्ति वर्णाश्रमी जेते स्वभावे धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे तेणे सन्तोष विष्णु होई प्राणी की चौ वर्ग देई एघेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे निर्मल कर वृद्धि मन निरते करिब कीर्तन ध्याने चिन्तिब विष्णु मूर्ति पूजा करिब नीति नीति ए भावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन वेगे छिड़े एणु जगते ज्ञानी जेहि हरि न भजी के बारही कृष्ण कथारे रति जार से प्राणी भव मध्य सार हरि कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा पुण्य तीर्थ को आश्रय कले से तीर्थे साधु संग मिले भक्त संगे जेबे मिसी तेबे जे हरिर सेर तेबे जे हरिर सेर सिए गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिबे ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन मोरहु निरंतरे
ও মন নিরন্তরে রহু, হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও, হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব, মতে উদ্ধার রাধারব। কৃষ্ণর কথা যে শুণন্তি, বদনে মহিমা গুণন্তি, তাহাଙ୍କ হৃদে হরি বসে, সকল কলমুষ বিনাশে। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ କୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ, ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି, ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବରି, ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ଯେଣୁ ଭକତ জন ବନ୍ଧୁ। ଭକତ জন ସେବା ଫଳେ, ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ, ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷয়ে, ভক্তি উৎসুকে নর দেহে, স্বভাবে রজতম দুই, কাম লোভাদি যেতে থায়ে, চিত্তু বাহার হই যান্তি, সাত্বিক ভাব আবরন্তি। গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, পদু গড়ুছি মকরন্দ, সে মকরন্দ পান করি, হেলে তরিলে ব্রজ নারী, সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ, মন মোর হু নিরন্তরে। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ, ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ, অশেষ জন্ম গ্রন্থ বন্ধ, এণে ছিণ্ডই সর্বদ্বন্দ্ব, সর্ব সংশয় তুলে কর্ম, তুটই বিশ্ব মায়া ভ্রম। আত্মারে আত্মাକୁ দেখন্তি, জন্ম মরণে নাহি ভীতি, এণু পণ্ডিত জন যেতে, আনন্দে ভক্তি যোগ মতে, হরি বিষয় দৃঢ় চিতে, নিত্য চেতন্তে আত্মা হিতে। গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, পদু গড়ুছি মকরন্দ, সে মকরন্দ পান করি, হেলে তরিলে ব্রজ নারী, সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ, মন মোর হু নিরন্তরে। বিষ্ণুর মায়ারু সম্ভূত, আদি প্রকৃতি জনমাত, যে সৎপরজতম গুণ, সৃষ্টি পালন সংহারণ, অনাদি পরম পুরুষ, এ তিনি গুণে যে প্রকাশ, সৃষ্টি উদয়ে ব্রহ্মা হই, পালনে বিষ্ণু যে বোলায়ে, সংসার কালে রুদ্র রূপে, সুখে বিহরে মোহ কল্পে, সে সত্য তত্ত্ব বিষ্ণু দেহে, সে শুদ্ধ তত্ত্ব বিষ্ণু দেহে, জন্তুଙ୍କ ସେ গুণ বহে। কায় কাষ্ট সংযোগ ধূম জাত, ধূমরু অনল সম্ভূত, ত্রয়ী বিভাগ এ প্রমাণ, তামস রজ সত্ত্বগুণ, এভাবে ব্রহ্ম পরিমাণী, ভবসাগরু তোরে প্রাণী। গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, পদু গড়ুছি মকরন্দ, সে মকরন্দ পান করি, হেলে তরিলে ব্রজ নারী, সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ, মন মোর হু নিরন্তরে। নির্মল চেতা মুনি যেতে, বিচার করি আত্মা হিতে, বিষ্ণু বিশুদ্ধ তত্ত্ব জানি, বিষ্ণু বিশুদ্ধ সত্ত্ব জানি, বজিলে মোক্ষ পরিমাণী। তামস রজ গুণ যেতে
যে ভূতপতি এ জগতে স্বভাবে ঘোর ভয়ঙ্কর এণু ন ভজে সাধু নর অহিংসা শান্তি গুণে থান্তি হরিচরণে নিত্য চিন্তি ধন সম্পদে যার ইচ্ছা যে করে পিতৃভূত দীক্ষা ধন সম্পদে যার ইচ্ছা সে করে পিতৃভূত দীক্ষা সংসারে বেদ যে যজ্ঞ যেতে যোগ সাধন ক্রিয়া মতে পরম জ্ঞান তপ আদি কঠোর যেতে ধর্ম সাধি এ সর্ববিধি ধর্ম যেতে করিব বিষ্ণু প্রীতি অর্থে এ তিনি গুণে নারায়ণ সৃষ্টি পালন সংহারণ এ রূপে আত্মা মায়া করি বিশ্ব সংসারে যে বিহরি স্বভাবে নির্গুণ মুরারি খেলই ত্রিগুণ আভরি সকল জীব মধ্যে থাই অজ্ঞানে জীবন জানই অশেষ মহিমা যে ধরে কিবা উপমা দেবা তারে সকল ভূতে হরি বসে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ পরকাশে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন মরহু নিরন্তরে মো মন নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা দেব সকল ভূতে হরিবাসে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে পরকাশে অগ্নি যে শোনে কাষ্টে থাই সে রূপে বিশ্ব আত্মা সেই ভূত ইন্দ্রিয় মন করি নিমিত্ত অটে ভূত চারি স্বতন্ত্রে সে ভূতে হয়ে থাই বিষয় ভোগকু করই দেবতীর্যক নর আদি যে লীলাবতার প্রসিদ্ধি তহিরে অনুরক্ত হই পালই সৎগুণ বহি সে হরি চরণ পঙ্কজ সুজনে মন দেই ভজ কহই দাস জগন্নাথ গীত প্রবন্ধে ভাগবত গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন মরহু নিরন্তরে মো মন নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা দেব ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে पारमहस्याय सहितायं प्रथमस्कन्धे नैमिष्यायोपाख्यानं भगवतनुवन्दनं नाम द्वितीयोऽध्यायो।